jahangolu bar jahangolu ali tulumalo extrait le muyinti ala ha continue ala ha compiler la me mbar ngeen ku mata nyo alqur'ano kanunte ni wolmo al husaini si sabanati mo holle ba ko kinta tula tranquille al husaini si sabane someni men jana tambi sai dinnin 13 ans sanji tannin saba wala ha alqur'ano kum fa ha tanga nin ko ha kum fa karanta ha tanga hala ko to ha mo men ngoke ala kona krita le moti kona kriya be quartier menna hakke ha alqur'ano valeri long isi hasate misro ko in feti be tahala jele ki bata fereta wala ha alqur'ano lonne ha valeri lonne bar mo dolu bije mo dolu ninko mo dolu ani meni soto tasati kilingala ime wo kuma meila imia partage adu nga partage le partout alako sewa kula alqur'ano la kule bari imia partage bari hatinya ko wahabiya le mati e ko san wala seru musa bakhata mo hosaba fo mo nani ha alqur'ano dursi alako ha confirmer ki ha tangale isagital alqur'ano makunya muhannin nani fo muhanni ko wakata tubale nimme kata wasaboti wahabiya yin ye memman ko wahabiya wo kolo mo luto talata janne maje ba to talala maje ba ko mantela ene hijinte nyonna ibe alqur'ano le ko inte gagnela ifonyo mo men na baro be bendi education ma jamano la hajo bola muslime la hajo bola dunia la hajo le bola parce que dindin keme saba keme nani keme woro ni kobe mo men bulu abe marali bulu ibe domuro la je shunin tili ala janawli kisi bandiya ni bantato to male ani kalabante ya e comme au contraire l'intérêt men je france jang e bebe bâtiment ali ko to be nyama gago ni kulula e ba fe wol fananga ko nyaale extrait le mun tala compiler la men insha Allah on te teran libre lam golbu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم La paix et réconciliation jama ki ana musulu hana futa hali konton tending aldoho alding alkumutanyho Mustafa Sisawane hanna mer nyoko be konton hanku mutanyho lu konton hal barkatul khairiya jama ke anamuso be konton kana hammaliki si Conakry mbarnga lu kolmoñi ali bese kata ala kolmoñi to tala men be dino de makan men be muslimi ala fasa kan fillahi walillahi be kolmoñi mbulala ala ko fasi taha atahadula hal konton kom ben tar janko hanyo ko matilin hanyo ko nalo silo kan silo memo siratal mustaqim siluti o me fono nalo nal ko nata al hajigo dole la koto jambi ni wole mo al husaini si savaneti ntfan kotoki koto men nasifa mansia bena la kuma dole fola jang hake avertissement ti haja hango kullu ajmain habeke sedoti haben hijisa wane la kuma nta defandi la ko parce que ka musa waneti ko musa waneti ba defandi la khabem mumma ahilo kule la altala kule mo alqur'anil karim la kuwa ahilo wala la tumo men na ahilo alqur'ano la kula ajani hilo ala kula la kila kano le be ko mo men man kila kanu mo men man ala kanu al Hussein si savane gemento ime wo baruke nyaba lale donc nim bena la defandi la alqur'ana wole kanola en dehors de ça wo koma
alqur'ano koma nin memba nin mente manani wulita ani wo hanya boji ani wo tigo sare gile mbafola be fananye kontrandi fusi na bini alhaji seni si savanete ina harigile bar wallahi billahi tallahi ni na ta kibe na la men bi na tema kibe na la woregile mande kontu kela alqur'ano en nabun la kono iba tarla alqur'ano dunke libe sigrin jang ibi makonon di insha Allah isatra alqur'ano dunke libe jang ibi makonon di jandi be sila la Hussein si sawane mafolo mbala ni ni wolen folonta anyabo la folo ala mun kisi la sentanoma ala mun kisi la sentanoma mbafolan ko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin se manso la fondin sire ya tantu masadam ametambi comme songo dole trambe circuler la yin tili fulo songo yi ko hana al Hussein sisa wani jigwa moholiyen ala sate moholiyen abara nyoliyen mede dingal be karankan école into ko ho alhaji seni sisa wane nya sifa moholiyen men ha alhaji seni sisa wane lon kabra do mandingi ki telbe alhaji seni nya sifa mo me lien ki comme imalo wo fatanta jonna wala mun alifa doluti nolo mo ko alhaji Buhari jabi namiro to Buhariya isa fa ko jabi l'argent ani alhaji Bakaso audio la tambita ni hon kam parce que ça audio c'est polémique li ni menga la meater hala me nyamen aha fahamu nyamen ise kata ala ko bi kha fahamu moy tel fahamu nyama hake sentanoti mais alhamdulillah rabbil alamin bi natal avertissement ke parce que kuno aymedu kumata ngame aymedu la kumo kono ko na alfa yin nata kilile alay Buhari ka nata kilile inata kuma privé la aymedu nata video continue mbe men fola mo holiye mbutung medi be yin sifa la juluto medi ba sifa kela ni ibata kuma nyen mbata alifa lula kumo me bar metu no fo ngado fo alko hamisa ngarde ke prochaine fois mo ho memba asifa kela billahi wallahi tallahi mbatan kali kun sabola habahama tentung ko hatinya tentung ntatu libulu ko tunga nyala bokanala ndala haji sen tula wo mo holu bulu ni ala sonta munna parce que men je nyine tinyala ani ala sen doronta ani na karamo ho tolu medi be musulmé a de makambi be tawhido parce que musulmé a la base mu tawhido loti ala la kilim bakaya binte la société konobi khasatan ha bon fa so nemmen botaje tuba mu londi satellite tuba mu dino satellite c'est dommage ninga mo dantaluje parce que mba fola muslimo lien tuba bente mo danta parce que jahangol ko konete kulo kilinga sumo se ko sumo bole
mo dantalu wala bi lo la ki benna lonna lu kele la meli batasi ali hajigo ma ha ala doron ke kuti ko wonte hakila la silo doron na bara ko wonte ko kudo se felafi ni be sabo mumunti ko moriya se kele ko fele lo se kele wole la faso muten ko hana mo hotinya mo ho menga alhuru ano bungolo R+2 etasi afaso la mo ho menga etasi R+ lo afaso la al Hussein sisa wane ningan ne jahuyante ha wo man kan jahu sotola satila bara ame mislimo luju hafata mumma rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammadu rasulullah alqur'ano digrama altala la keringa kilati anim men tarambe sigrin ibe vive kan nyohon kan bebe laran la ko muhammadu la amini ko mo lannante mo lemu ko mo tilindingal lemu ko mo tilindingal lemu kabrin kila jigita matu mo menna kila ya nyindum men janana rasulullah sallallahu alaihi wasallama anin ni labaro me tahanu mais même bebe ni labaro la nyimbe ha alla kila kele munna parce que iteliba fi hila ni labaro wole continue muhammadu nin ku men janana ni nasabata itelibe bunya ni nguliya men kono itelu la mira to ko be kinyalele mais moholu sotata wo moholu to men limani ata isonta ko alamu alalati ko muhammadu rasulullah malaki lalati sallallahu alaihi wasallama ituta muhammadu ko ito bataje muslimi ya mulumani yalti inata fensoto men siyata itrambe jahiliya to tumamen men fisiyatoti muhammad lim mansoti ma ala lim mansoti astaghfirullah muhammad mo kilalati ala lim mansoti woto ni ngaje nsa nga korosilike nsa jele mo holu belori dina la fasa la nyini ko mo kana fa hatole billahi wallahi tallahi parce que al Hussein si savane kabri ngaje lumme nga mo ho membeje membelo tako adarjo khasiya beti abarnya ki khanya beti ahako men natala sateto alqur'ano bungo etasi dekefula anen bungo men bala minato mo holu hallu ako ko wahabiya ani wo nyohon wolu bi nyede fanga lu mi fan to la wahabiya la bi imi fan to la wahabiya la sini me ba ha ala la kilim bahaya la sabati hakila la baro la bara me itelibo nin kudo mu tarim nyohon fe donc hato hola ile ko wahabiya tento mo nene ma mo men yi lo afamma ko wahabiya le mati mais wahabiya ino albe njalale faransi jam alibi jalale gawali alibi jalale bokke alibi jalale senegali alibi jalale mfasola touba alibi jalale partout ha ala fo tenkila ko ten ningol mu wahabiya yati ali dingalu ali mamar ngalu bebe kala wahabiya leti donc mo holu halu alhaji seni ko ha détruit mais même voilà yali si sabari ali si sabari bi nyabate mo holle la dafa jigini dafa yele mo ho meni be kuma kan tawhido kan hadino la sabati isenanna alifalu la koti mbafola ali ateli mensa menyin mo ho ni ba fola ko alifalu méfiez-vous
danger le muiti billahi wallahi danger le muiti munna danger muiti alfalu parce que ça me komoro imoria ntela hafo jam Mustafa Sawane nga confirmer malla banga ina fode ngole na alfalu meni to holu bota atambe mbala histoire lima atabla maliki silila hata habula comment dirais-je ahmad cheikh sirim bamballa hata habula karamo ko ba tuballa wona nyoholu do xana provuti ko la hamoriya kele ici ma moriya ke do xana provuti ki ha jama kilile ko hatta ha ko fida wo bi kun na dunya be katije do xana provuti intenalati do xana provuti ki ha jama kilile malaba ina fode ki ha jama makilile ko bi ko mawludi le bi donc ninna karamo holu kumatayne kan nyimbe mo holu torolin men bata system yin ke business ti fala hanu na fam e bata ke business ti fidao isa me la fana koy ko mo kana sali alla kilama ko ni hasalato ke alla kilala ko le fanga se gayla bieti لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بلا انتردكشن دا مطلع إلا ولا هدا نيبا على لك عليه سالك ها الله كيلا جنسا ها لا تنتو ها كيلا جنسا نسامي wo moholu lela ko lu man son kila ma ki me son ko mo ha sali kila fangama mohollemu ise kumolu metenne hamho akisala iman sedama misilme ala dun ko konin fasiho nati kan anin kumo do nati kan janni be kala kumo inna ki xa nyanyi nin folo konin keso bato nin kesentato donc nga men be waranje kumala ibe isamele ko nga me inene ma nyanyi ni misilme yamu daji goleti wala misilme yo siya duluti hi ban haramoma hi ban faniyama hi ban tonyogoma ha ala lon alati habula muhammadu rasulullah la sunnako donc mbe men fola mbari ngaliye mbadu la lon na menna Alhaji Seni Sawane ha akise menga akise hakumo men be fama ndiye mfola tunte na la ko kan parce que ni njana na normal la parce que ni taranda ta nyamoli do manu sawa pa mba fola mo ho fana beyin bunkono beyin sate beyin khabilo beyin ihi nebo aliseni Sawane ka munna nim men sa de mano fillahi walillahi alquran wala bungalamu be dengal mo alquran te aman siya mo fu istato ko la iseni ko hasafe kuntum khulu kanna anene manke ka hilo ko gammo meke anene manke ko malo nyadi ni nyadi wallahi billahi tallahi membe fota siene manke mais hafoten doron ko haji gwa mo hodi semaine passée albarka be se wata khalatan bi Facebook ni dula de bela dinning dole jana alqur'ano tanga semaine men jana tambiten ha alqur'ano na futa ha tanga dindin 13 ans ha sabo ke jonte al Hussein Sawane mbari nga mun na ma fana foku moto munna alma fanan fokumoto serum mo saba fo mo nani albarka hole la musabbaha ke diplôme di tamenma ya alqur'ano karang ha tanga ha durusi ha confirmer fanan ala ko ki ha tangale isa gital alqur'ano noma kunyamu hanni ko ala ko kana fo mo gol yendoron ko ala ko na khafi jolo mi ti satara imam bambanga ka mo men bo la satila mo ka wo kelela
ni mo men ngo mo sifa kele wo pilasi mu jom wo pilasi mu munte altalaya wo pilasi mu munte altalaya araja hango adolu ese ku kendo wuli kilinke jamais pili grand jamais idante makala la inta fola mais c'est hila ku la soboti jela imam mengi yalo parce que ay medo ha alifa fanga nyinin ka ni men kumata aha nyinin ka ki ha fa yenne ka ha mele mohomen mbe kumala I ha fo nyenne nga mele ala mun tarla kunna diya jongolu kono la ala mun kisila ala mun natangala ala mun sentano ni sentano ko la subulanna kumanna nga hilo école ni na inauguration état si banni RPLCD dekki flow girimba kusha kumo manni billahi wallahi ko men tambita albarka la histoire kono hana bula bila bari nyale sake mo hide misil me ale sake mo hide al Hussein sisa wane nyin kumo sita ma nyamenna ako kom kante fem fola kabatini alatu ko fana hatara men fata ko nyale mo tuma do ni mo do le mo isakili hi fana sagiama parce que ime mo ho aki setendron parce que ka haguyen ime mo ho aki setendron parce que ka tinya la libeti kili bata kudo fo yela koto akata al Hussein al hiji sawanati amanke hiji sawanati betelbe mo ho mel wal hadal la tambika tawhido buluma mafo ihana ihi kontordi al qur'an kuloni hadiso la me hi tinyaten doron ko parce que gi hi guyen ebe la benna ko billahi wallahi be la benna de sitti albarka fanan kono sitti albarka kono mo la kolo mo sitaji billahi wallahi mo la kolo mo sitaji nante larin tonya kan aha alqur'ano soso aha sunno soso ani yimbe fota nyonna billahi wallahi asiraddu karamo khol senaka ho fanan confirmer be ho confirmer be akana tum ho makum foto alqol mo insamba dula to ko parce que donte na la kolo mo bulalaje mo ni hakolo mo men bulaje a vérifier ni ha bulaje karamo hol tulo tun tahata me ante alqur'ano kono ante hadiso kono abe mo hol la fila karamo hol be na la hanya bo bunya ka ani nguli ya kay ko me al Hussein sisa wana xamenke ajanna ni ro nin to tinya ni ko soto mento anata mo hol la kolo mo kan kolo mo men ko alla kila sallallahu alayhi wa sallam tahta la fidillah ya alla kila ça c'est des gros mots alla kila fidillah ya tellement que mo hol ba fe bi société kono bi ibetam bembalu ko morolu mbabalu ko morolu nimbe mo munti parce que itella objectif de préparation de la comme hol hike moroti mo hol hike mo bati wo préparation ni ma dem bende yanna alifalu la intena ni place sotola peine perdue billahi wallahi wa sigil lantikiri parce que intel xanna alifalu lonne nyala katal wulma iko joni yen ko moron telula alifalu to ali tuluma lo najan jahangolu mbari mislimo lo ali tuluma lo najam iko mo homen yen teliya ko moro après morondolo nata wolle jakambi morondolo le jera fala bi ko fokhi fanankili ko fo moro ni mo morondo ti morondolo le muiti mo holu betan na jang mfa so li fele e tasi jali fele lorinje bon jali fele lorinje mbeta musulu tambeti bulala mbeta je betu la kari wandi mo holle bala est-ce que kuna dia ta haman le moti ni haje te fanga beta bungolo nemo normalement nemo o nema abe hakantuli yenjele mon nay mi lala isi beta ta sanji bi woro sanji bi lulu ni ko fa halunti la munna et mes questions posées femmes parce que moholla ifrejan ha godola mutam holla ha kedda hala dahandiya moholien men je mori a défendre la bi ko fa mori a ke tonyati morondolo le dum muyti morinti teliti na alifal folo bennon ne fola lien folo woli kata moro tinyadi folo to na alifalu sa telo bebe ni hon kalama alifa kendo lu tartaje seneke le bisiari ibedarim bilingel leto
e be larin gar halleto ni hila mo ko ba ya ni be soto hila kallan ki ya be soto bilingal ni gar halleto sile ni be kata senekelati dole kata mo la karannati wulu tuta luoluma ndin kanya ngameni biye ndin doho mangal meni biye mama ngani meni biye ishe no karan itilla baro muinati hi karan la hadaril ni lan kaydol ni alqur'ano ni hadithu lula tauhido ke ba menna taharan silo keta dino damuto ma fa la hadin karan la hadarila lan haydula ni kumata wolu be sate menna ni kumata wolu mo men bototo ni ta kumata tauhido la ni mo ko yen woto ki kana tauhido fenge ko parce que ki be bulala alifalla ateli fulo jom bulata alifalula ita ni mo ko jom bulata alifala parce que atabata fi ha di dia da ni dia baro dole organiser alifalu to yala ita jana no gemenke abite kelela alako ita sifa ha doya aljatam bilal siyalale wallahi aljatam bilal siyalale parce que nyine kata kila sallallahu alayhi wa sallam muhammadu rasulullah tumo men ne wulita tinyala ki ba tinyala tella milo ki ja tinyala i khala khibaru la taxdugu ningali bela ni benala lu moto ngame ko fi seta hilo lu mato silolu la men jeje muhammad al kana dankunde astaghfirullah sa ko fan ya folale ndiro je la dunta janna ha mo hol la kum fa muhammadu fangala ita hata muhammadu je ina da drabali be fa muhammadu inna koto ani ani be men jeri ngal ko to kilinte mo holu dunta rasulullah la ko to ten sallallahu alaihi wasallam ala jama si atabi dunya ton kan nano beto awabi ali be men ma ko wahabiya ay fangal mi to hola ko wahabiya atelle ko yen ko wahabiya alla kiliro yi ali si kilala ko wahabiya bari wahabiya to hoyin abata fo bi ha beta ke sigiseti mo holu beta kumfa ali be men foli la koto ni hila kolomolu la me bari isa tara ko yini be jom matem fanga ki me son alama e me son ki la may man alfa so lalum alfa nan lalum bari mbata kolomo yin me mo jalo hante kili ko mbata kolomo la me ki sa fo men me be ma ko wahabiya me ni ngi la kolomo la me nsi alanya silanya ku mo doron dara nsi fatandi ko le doron tar laji e be kolomo jomanuma nga defi lancele defi nga lancela hansini na defi bije ngo do hana ko moti jonga alifa nani muhammad nati ustaji usman tuba ka hafizahullah waraahu ako abdul wahab yo tennamu me ala kitabu afanga la kitabu fele jang ngame me afandi na ngame me atata la ngame me afongola fusala afanga ha kitabu men konyoma afele jang do hana kumo do fo beje men fo kan afanga la kitabo to ha mutala lona luolu nyabi la sito lu kono tahari bar muhammad defi yo muhammad nanari awan safaliya dal se mu mo holleti bi dal se mu mo holleti bi ala kay me fi mo holle ma bi men be wahabiya nyin don kilo la kan ali hakili tuku ali kuma kan Allah me betege ali la kuma kan Allah me ala sa hen men bi jusoto nganne jahuya men bi jusoto kuma kan kurmo men be bolida i hana do in lata tala sa yandi be men ko wahabiya mbeta be conseiller wala isi la suwa kesai talila bantale talila banta interbi na karamo ko lumbi ko mbelori fe si campagne ke ki comme saibo lo ha alla ki la campagne ke nyamenna misello intemo honani la intemo do yala bare khafo ala ko ten ki la ko ten ha tawhido din dingal ni mamaringa wa khabo faransi jang han ka kan de na la minenge beto han fa la han tuba partout abe donki de la be folale ne ala sonta hiji sawane prefe hilo tuba ni école imbela kala lumme atelle be raison be kunna aha félicité akoko atala fierté le muinte en tant que préfet de Gawali atala fierté le muinte al qur'ano tanga dula khasoto tuba
à la raison kono la a folo le je tuba kono la mo ba le sotota je woli le sotota je dina satelemo mais première fois ha alqur'ano tanga dula lo ha bungolo etasi plisi de khalo alqur'ano doron tanga dula kan wo kata al husaini sisa wonalti alla la hakay mo ma kay akela haguwe yembari inte wo mu ala soro lati mo jali be kerim bi hijira alquran tanga dula ni etasi plisi de ni nani ni lulu be dolu bulu mun nay hakkilo maje ko ngakilinke alquran dulati altala me be kala baralati woto na hamen kala baralati ni ba fe nya kasuma bako ubiye yi fanyaga perfect kanyo honte temala nyi sieto a sobita menna habo tuba ma hatahabula kundara la hatahabula gawali la hatahabula hampokela c'était la première wolungoto perfect la kuma kanga ya video bebiji mo mengo kala sate mo mengo kala jamanoye mo mengi do miskino lfi mo me asabola mo lulu mo woro wula bata alqur'ano durusi khatanga kumoto mo si lo ki bole tinyala mo liye wo mo khara khatawo ke hara hakudo ke i hakkan ne khala sa kaise kuma yo nyadi barko haji gwa mo liye jana yin fola avertissement la mo ni hala juloto billahi wallahi tallahi matan kalman so la teleben dala teleben fakala i ha esa ya hala juloto hijini membi na tema problème te i khana nare ko parce que aje baro nyi men wala man diye parce que ta hoke wahabiya yalati wahabiya ya indu ko fi hala danne akata kona kirti akata tubati akata jango janti do ha isai isalon ko alqur'ano lu muketi isalon ko tawhid lu muketi yo isalon ko mo men be limani yarin bi lara la ki na ta duniya jan ki be fakhalale ko be tahala kontirandi kala inta keli babaye inta keli bembaye be tahala kala alale wo mo holu be kerin i khalo ne koni fatalu menna mo mi la dum kuto inana mi bulo ke ngame na ni mam mu iha mo hola ko guwaye nyawunya ni fangala man sediama ni majele e même ho kelala ko parce que ko karsalu ko ten tele hankunda ni ha mo ho mo hoje ki ba kelela ala kelo nin kemelemu bi kononto nyimbe ja kelela parce que i ha fo ye wo nyale e janata wo nyale muslimi yadu mu'mini yadu Allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar ntakumo janyala natale dron hamisa ngarde ke hafo al Hussein si sawande je baro men na hay ndamu takabrin sandi muhani ko bi abe progress kan nyin kushi fa inna hake faransi jambe nga bato ba bola to lumani mo si am bambe ngato bara habile je nyabe mo holula ni saluta keta ko hata salula e me godi sara e me mo to shwa kuma e me mo encourager bari i ha mo je na betidin albarka lay si kilihi ikuntu gwa ko parce que ko wahabiya ko je wahabiya lala dunna tuba ka beta wahabiya ya la dunna tuba ka bi wahu ya la dunna tuba i ha campagne ke ko mo holi hi dingala bo alqur'ano la bungala ite mengo campagne ke nte nyantila bar alahi lo ala nyabila ite membe hijiti nyaka sohoto bantoto ala nyabila alqur'ano tigo nyabila muhammadu rasulullah marigi nyabila ake bar wallahi inte fen nola e ha mo holi bulay dingal la bola
dinningal dole be bola albaraka kono lu menna ikasta tellement ke niya bata je muta ibata jamfa ibata je nyame hila karanga betinya ila karanga beto tinyata mbe sigirin dinningal ha wuli hananari hameni la bo école la tellement que niya bata école muta billahi wallahi tallahi akata nyala le mbe sigirin kom fandi ji kona ko afon baba ubi afo karsa ko fonse na karan kontine ko kabri mbota jang konte karankan tata yise mon foyen kawa kon sa fay mbe sigiri lundo wo dindin saba fo nani nata do be je di musid ngala moti aho bula soro dole karanna hatra beta jamfa dinninga be soro karanna abe tikki takkai tahata ti jam kutale tata yiji kan kinna kom fani yiji kon me karan kende keno wallahi billahi Mohamed bayni barula wolumo alala mo holeti Mohamed be mo hol la ko dun na alqur'ano la ani alqur'ano dun kelula wo mu sentano ti satte to ba fo mumino lemo woto mo hol ho kele wal hakke jang be ngol bembe kela gidim bo se wuli bar albaraka isa lo mema ko alqur'ano mo alqur'ano ti ha mo holu décourager wato de na sali nin na taje han den desere memo hoje e mo hol la sagila nyame bi la sagila o nyale bari kabri mo wala hawo mo holi hilo lo to na ben wo ben godo men se soto atale se siya do fananti ninga 10 soto l'année prochaine c'est 15 soto wo c'est 30 soto nyimbe mo holi be katakan ko fi sa boy côté la ta alqur'ano la ke yala nonne ni man bile di lekke ya fo ni malon ko bile di mo keti ko ngala don furu kono yo ni ta fi la ku hala salabu akata mo ho moti itilin hijila même bi na tema personnellement ma wofo bari itila ala karandula ina kola alqur'ano be jamme wala kola ki ba kelal parce que ite ba fe wala habato parce que ko wahabi yalemo nanare awa nala haje salita botato ya 2 ans faut 3 ans akun kata innete barka bra botato lumme hiji france kono jang ndemen fola ke kendo lemo mo ho men alqur'ano bungolo afal ala fasula abdo fanan fele konakiri biaje barajo manna saliman tako abata kura dola kumandanya ta non beta bang few konakiri aje eta si le kanje ta beta la boy bengale keta bar hijji ha éducation le diama dimbatigi ya kono jam faransi jam billah wallahi ma fa ci fanti jam den ta fala ha fon tata le ko parce que lu wolu mbije mba dingali kalama hijji dingali bije men na salaire ha 6000 euros killing adintije men nga santansi men man alqur'ano karan habang antije men nga santansi antije men nga san worosi men ma salinyalo adinga men nga san worosi men ma salinyalo adinga singente batiman koto asiente batiman koto faransi jankono dinga men babulu din tanni ko asiente batiman koto asieman ngana man ta batiman koto ahilo alqur'ano le bara mislimi le bara hi hakil to ala dimbaya luko woto ni be mo hokelela men darajo khasiyati alqur'ano ma fangala men darajo khasiyati dimbatigi ya ma fangala men darajo khasiyati mo ko ya ma fangala hiji hi lole tuba asala karan ningalta alifa ete mo safo hiji ko alifa do yala hijja dingali bula kun tuba kono khayla turun hata alifa lu konto mais video di danne mo sa ko mo alifa do yalati awa mo no ha alifa li kementi parce que telibe moro yala ni ko morondo yala parce que ba fi hanna alifa li ke moro leti wala ha ke telibe afola ko mori ya chekele itel dum morondo leti ko mori ya meke mo nenema ko mori ya meke mori ya ala halo nyana wala fali ko mena hadingel la karam wol se fengal dima ibe do sa teto inna mangol lamata mo wala fidawo ni hida bulo fananto isa mele ko fidawo meke kibe ta hala maka fidawo le munanta dun ta janna bota janna alla kila sallallahu alaihi wasallam amma fidawo la lole wahatu men na tumo holu bata wuli fidawo kela fongo koti jahiliya ben wotumo mislimiya bata na mo holu ma fahamu agala lo khamora to ar kala ala ko mo holu ha fahamu
mo hol mam patawuli ko me fidawo nya ben bi hi ba balike kuti hi ben balike kuti itaran ben yilal dino la alla kila sallallahu alaihi wasallam ya marudi ko ha layla folo ko ham hol hadino fa xam mais est ce que jonga fo jang ko fidawo meke awa dina na lise ne nyasi bakene ko fidawo mama ya men mutara na business ma ko wonte fidawuti ni hofo men be business la wolle se wuli ko wahabi yallem business man lu ko wahabi yallem nga faliyan alha non fanan faham ni ko mauludi nta sedi ata mala jang dula siaman jang ni tata misido te ni me benje fo jimalon kilin kila mo ho men nga kila kano mulun kilin neti barni ko lumen na ko mauludi bije ko mauludi suelmo ise campagne ke khafo musuel bi maululete alla kila la ko lo mudi mo ha fen ke nyinto wallahi abarako se di dingal ni fongoto wo campagne hoke inte fusile ina man bara fisi de penti bulo yende tu isi gi mo ko mate ko kila kano suoto ni mo ko nata ha mo do bula men kusan kumala ha mo ko motiver godi saral ni kulula hana godo totala lon na be kuma kan walla ko kila kanon toti kila kano manke business ti kila kano biji luwulu awa isana me etelsa ki ko mauludi kanake mauludi memma manke imeushon itelme no nyasi fa moholien ala ko hi itelme ja anya bola moholia nyimala hiji gwa moholien ki ko le fan ko mauludi meke ko imeson fan ko mo hasalatu ke kila la ilaha illallah muhammadur rasulullah be abenyaje ka be fahamo kam petit à petit l'oiseau fait son nid awa nyine be moholu kambi meni be dino de makan meni be na alfa la silo la sabatikan ni sita de ndem masin kono le njebaralu lalte njebaralu lale hafadi en kontende nemo aldoho aldin alkum tanyo Mustafa Sawane ba fa la jama be yen misa ngarlemo al Hussein si Sawane anin na lonna tawhid maholu adi tuje yande alani annabi ibila al hal campagne ke barali tuje wala mo ha faliyan ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aldoho aldin alkum tanyo Mustafa si Sawane ala barka